मंगाया केक, मामा ने सजाया केक, मीठी मीठी खुशियों का सबने मिलके खाया केक। पापा ने मंगाया केक, मामा ने सजाया একটা ফটো তোল, এমনি ফটো তোল। দাদা ধরে থাকবে। হ্যাঁ তুলে দিচ্ছি। ওখান থেকে তুললি কি করে? তো ভিডিও হচ্ছে। আরে ভিডিওর মাঝখান দিয়ে। স্টপ করে দাও। মামা এটা